वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। सल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ फ़तहना अलैहिम बाबन मिनस समाई फ़ज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून लक़ालू इन्नमा सुक्किरत अबसारुना बल नहनु क़ौमुम मस्हूरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दो चीज़ें आज इस मुआशरे के अंदर भी हमें मिलती हैं, एक नज़र बद, एक नज़रबंदी जो नज़रबंदी कहलाती है, और एक जादू, मैजिक जिसको बोला जाता है। नज़रबंदी और जादू के मुताल्लिक ये दो आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नकल फरमाया है उनका जुमला जो कुफ़ार कहा करते थे। नज़रबंदी और जादू का अल्लाह ने इलाज कुरान पाक में रखा, और मुशरिकीन मक्का जो थे वो इस पर बड़ी यकीन रखते थे कि नज़रबंदी करके किसी को बांध दिया जाए या जादू करके किसी को जकड़ लिया जाए, और बाकायदा तौर पर उन्होंने बड़े बड़े जादूगर हायर किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नज़र लगाने वाले और जादू करने वाले दूर दूर से जादूगर बुलाए गए, और उनका तोड़ अल्लाह ने कुरान पाक के ज़रिए किया। नज़रबंदी क्या चीज़ है? अब आप देखिए कि नज़रबंदी के देखने में कुछ होता है, इंसान को नज़र आता, लेकिन हकीकत में वो असली शक्ल में होती है। जैसे आप कागज़ को यूं कोई आदमी जेब में डालता है, बाहर निकालता है, वो 1000 का नोट नज़र आता है, लेकिन वो आपको देखने में 1000 का लगता है, वो हकीकत में कागज़ ही होता है। जैसे जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आए, उन्होंने भी अपनी रस्सियाँ फेंकी और वो रस्सियाँ सांप बन गई। सारी कौम को वो सांप नज़र आते थे, लेकिन हकीकत में वो रस्सियाँ थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा फेंका तो वो असा जो है वो जब अज़दहा बना, सांप बना, तो जादूगर फ़ौरन सजदे में चले गए। उन्होंने कहा ये जादू नहीं है, ये हकीकत है, और ऐसा अमल नबी कर सकता है, आम जादूगर नहीं कर सकता कि जो चीज़ असल में सांप बन गई हो। इसलिए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के उस मोजज़े को देखकर कलमा पढ़ा। तो अब ये जो जादूगर है, नज़रबंदी करने वाले, वो इंसान को कबूतर निकाल के दिखाएंगे, कुछ और दिखाएंगे, लेकिन हकीकत में वो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो प्रैक्टिस से हासिल होती हैं। जैसे लोग इस तरह तवीज़ निकालते हैं, लोग समझते हैं जादू तवीज़ हमारा निकल आया, वो इधर से निकलता है तवीज़। उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की होती है कि यूँ करते हैं तो तवीज़ यहाँ से बाहर आके गिरता है। ये पूरी मैंने ये सारी चीज़ों को सीखा है, कबूतर, ये जितनी भी चीज़ें, चूँकि शौक़ था, तो अब ये सारी चीज़ें जो है नज़रबंदी, ये धोखा है और कुछ भी नहीं है। अंगूठा यहाँ पर इस जगह पर जो है, ये अंगूठा जैसे है ना, इस तरह का कवर मिलता है, जैसे वो आप जो है देखते हैं थंब, ऐसा स्किन कलर होता है कि इसके ऊपर लग जाता है, उंगली के ऊपर लग जाता है। अब पता चलता है ये उंगली ही है, देखने वाले को उंगली ही लगती है, लेकिन उसके अंदर चीज़ होती है जो निकाली जाती है। तो ये पूरी एक किट होती है, जो ये सारी नज़रबंदी की किट मिलती है, और लोग शोभदे दिखाते हैं, और ये सुइयाँ यहाँ से मुंह से निकल आई, और किसी की जो है खून निकल आया, किसी का आंखों से खून निकल आया, ऐसी कितनी चीज़ें हैं, ये सारी नज़रबंदी है। सहरु आयुन अन्नास, कुरान ने इसको कहा। और एक जादू होता है, जादू से चीज़ को तब्दील किया जा सकता है, जादू करके किसी आदमी को गधा भी बनाया जा सकता है। यह हदीस मुअत्ता इमाम मालिक बता रही है, काब रज़ी अल्लाह तआला का वाक़या पूरा मौजूद है। अब यहाँ पे अल्लाह ने कहा जो हट धर्म होता है ना, जिसने अल्लाह की नहीं माननी, रसूल की नहीं माननी, सहाबा की नहीं माननी, औलिया की नहीं माननी, दीन वालों की नहीं माननी, तो वो नहीं मानेगा। वो कैसा नहीं होगा? अब यहाँ कहते हैं वलौ फतहना अलैहिम बाबम मिनस समा, अगर मैं खोल दूँ आसमान में से एक दरवाज़ा इनके लिए, और फज़ल्लू फ़ीहि यअरुजून, ये एकदम जो है उसमें चढ़ जाएंगे। यानी आसमान से एक जो है दरवाज़ा खुले और ज़मीन से ये सारे लोग देखें कि दरवाज़ा खुल गया है। अब ये सारे के सारे जो काफिर हैं ना, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एतराज़ कर रहे हैं, जो आपकी दावत को कबूल नहीं कर रहे, तो ये सारे आसमान पे चढ़ जाएंगे, और आसमान पे जाके सितारों को भी देखेंगे, शहाब साकिब को भी देखेंगे, सैयारों को भी देखेंगे, सूरज चांद को भी देखेंगे, सारे सैयारों को भी देखेंगे, पहले दूसरे सातों आसमानों को भी देख लेंगे, लेकिन फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। बल्कि क्या कहेंगे? वो अल्लाह ने अगले जुमले में कहा लक़ालू
یہ سارے کہیں گے انما سکرت ابصارنا، یہ تو ہماری نظر پر بندی کر دی گئی ہے، نظر سکرت بند کر دی گئی ہے، ابصارنا ہماری نظر، یعنی نظر بندی کر دی گئی ہے۔ ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ہم آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، آسمان نہیں ہے، یہ ویسے ہی دھوکہ ہے۔ اب حقیقت میں بھی اگر آسمان میں دروازہ کھل جائے، اے میرے پیغمبر اللہ کہہ رہے ہیں، یہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ نظر بندی ہے، گویا کہ پتہ چلا کہ نظر بندی ہوتی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے سکرت ابصارنا، اور اگلے جملہ کہا بل نحن قوم مسحورون، بلکہ نحن ہم قوم ایسے لوگ ہیں مسحورون کہ ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی وہ کہیں گے کہ ہم جو آسمان پہ چڑھ رہے ہیں، یہ آسمان پہ چڑھنا بھی نظر بندی ہے، یا جادو کے ذریعے ہمیں یہ آسمان لگ رہا ہے، اصل میں آسمان نہیں ہے، یہ عام خلا ہے، زمین ہے۔ یعنی وہ نہیں ماننے والا، وہ اگر کچھ بھی دیکھ لے نہیں مانے گا، وہ حضور علیہ السلام کو بھی دیکھ لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی سن لے، حضور علیہ السلام کو سامنے دیدار بھی کر لے، نہیں ماننا تو نہیں مانے گا۔ تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، جس بندے نے اہل سنت کے مذہب سے فرار اختیار کرنی ہوتی ہے، اور جس نے ہمارے اکابر کے طریقے کو چھوڑنا ہوتا ہے، آپ اسے لاکھ دلائل دے دیں وہ پھر بھی نہیں مانے گا۔ لیکن ہم ایک بات مضبوط کر لیں، جس مذہب پر ہمارے اکابر فتنے کے دور سے پہلے، یہ فتنے کا دور ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، پھر اس کے بعد جو ہے ابن تیمیہ، اور اس کے بعد جو ہے امام غزالی، پھر شیخ عبد القادر جیلانی، پھر اس کے بعد امام معین الدین چشتی اجمیری، اور پھر داتا علی حجویری، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید گنگوہی، اور پھر آج تک ہمارے جتنے اکابر اس پر موجود ہیں، ہمارا وہی مذہب اور مسلک ہونا چاہیے، نہ کہ آج جدید دور کو دیکھ کے ہم بھی نظر بندی کا شکار ہو جائیں۔ یہ میڈیا بھی نظر بندی ہے، یاد رکھیں، دیکھنے میں کچھ ہوتا ہے اور حقیقت میں کچھ ہوتا ہے۔ یہ بھی نظر بندی ہے، جو آج سوشل میڈیا یوز کرنے والے ہیں اکثر عقیدہ خراب کر بیٹھے ہیں اور اہل سنت سے نکل گئے ہیں، اپنے بڑوں کو غلط کہتے ہیں، خود اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، نہ اتحیات آتی ہے، نہ سورہ فاتحہ آتی ہے۔ ہم آج بھی یہ بات دھڑلے سے کہیں، جس مسلک پر شاہ ولی اللہ تھے، جس پر مولانا قاسم نانوتوی تھے اور مولانا الیاس دہلوی تھے، ہمارے اکابر تھے، امام بخاری تھے، ہم اسی کو جنت کا رستہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں کوئی کہے گا کہ یہ سارے غلط تھے، فلاں نے یہ غلطی کی، ہم کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، صحابہ کی طرز پہ انہوں نے زندگی گزاری۔ تو اس لیے نظر بندی آج بہت بڑا فتنہ ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی نظر بندی ہوتی ہے، اور پھر آپ میڈیا میں جب کسی چیز کو کھولتے ہیں تو آپ کو ایک دم جو ہے وہ جو ہے بعض ایسے اس کے اندر ٹون ہوتی ہیں جو انسان کو ایک دم دماغ کو جکڑ لیتی ہے، اور وہ اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اور پھر ہوتے 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 اس کا حصہ بن جاتا ہے، دریہ بن جاتا ہے، کمیونسٹ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔